kota karika riksu polanka dontiado hundiado Mother tu ako tiang miloi saya kan lebih kenal kamu koi na lengo luli koi kamau মোটামুটি 2 বছৰ কবলো শিকাব 2 বছৰ কপঙো সে বেমাৰ সে জুজি আছো saya kum na khadu bon na na mo pol du bon na aru asaru ite Hello misiro pum kumpasrung ngogedung singer lekhon kumbang kaikosop mane silapothar dimo और कब हुकुम सब के पुरुबो खबर को लापम न गदु और कननुम सिन लंकन प हुकुम स सेको दुन और बुलुक गुटे परिस्थिति हम नुलपय किन्ना दुन लेखन कायक जनु प्रॉब्लम दक लगांगा अंगुलुक मिसिंग रंगाम अपुंगाय कादुम गदुम सुनाम दोइंगम कलुंग जगाय अदक लगांगा अपुंगा आगेरम गेरा दुन स अदपुदम सिलो बुलु हुकुम स दोइंग कलुदम नुल माजको किनमो प लुपसुला और कस नुलुक लेखन कायक औ Nana, ayla dong. Nula idung ayla itu. Aru kebuka? Owe. Ayla dong. Du bosor agot pa lekhon kumbang kai kukum sapa gitunga interview langka pa. Du bosor ki ka boy? Besio ka bo. Aru ke silo khobor langka pa gitung ulu apung ka mabum sunam singer lekhon kumbang kai. Komik sudum. Yirango dong. Dulu ampai be yirna tanya apung ka ladulo milila Ayla duna tania silo bekka bipot poidung nulappungai kindung je lekhon kumbang kaika kidney transplant laganga super bu Tamil Nadu gepomna lendung silo gi silo bulu gepomna sium train ke gi Guwahati bokka ko flight ki Tamil Nadu gi so jiman bulka procedure se kidney transplant op duta kidney dok problem na super kidney ako Baubu bipomna lendung so silo gepomna itu so doingklum hajo ko clear pa nulum kinmo pomna jihetu apunga ludagom sin okone tanire luyemolo bojako bissaga adak ba apung doidam kinda so lekhon kumbang kaika problem se apunge kindunge bo so udulo ki start kane se নকছে প্রবলেম সে মোটামুটি 2 বছর কবলো শিকাব 2 বছর কপঙো সে বেমার সে জুজি আছো First Guwahati Medical College माने सो ट्रीटमेंट लाल दूंगा और Hyderabad बोले AIGM ना मेडिकल कोलो हॉस्पिटल कोलो और इटू हितु अफम सो सिन डिब्रुगढ़ लो सिन कांका बा लोकल सिन से कोई आइडू हमना रिप्रेजेंट तिंगा बट क्रिएट तो आमार रखाबो पारा नाइ क्रिएटिनाइन हमना रोदा किडनी हेडिटु तारपरा बोलो जाज करे आरो किडनी किमान की गयसे बायोप्सी पा रांगना बायोप्सी करे किने आमी गम पाइसो कि मोर बेमार नाम आईजीए नेफ्रोपैथी आपना बोला এটা ট্রিটমেন্ট চলি আছে ক্রিয়েট তো রখা নাই এটা ক্রিয়েট বাঢ়ি নাম লাগাঙা বেছি হোৱা কাৰণে আমি কেএমসিএইচ আমনা কোয়েম্বাটুৰ বলো আইনে হস্পিটাল কো আমনা তানিয়ে লুকা লগা বলো লুনা মতে সে ক্রিয়েট সে বাঢ়িতিল গদুং এটা সময়ত ডায়ালাইসিস পায় নাইবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কৰিব লাগিব ডায়ালাইসিস যেহেতু এটা বহুত কমপ্লিকেটেড প্ৰসেস আৰু মই যেহেতু মিউজিক কইডা তো মোর কারণে ইমান উপযুক্ত নহয় বুলি মই ভাবিলো তো হেতু হিসাবত আমি ট্রান্সপ্লান্ট কৰিম বুলি ডিসিশনটো লোৱা হৈছে বলু দিল ডিক্লারেশন না উলিল বিতন যে ট্রান্সপ্লান্ট ইপাউলি মই রিসেন্টলি গকা কেএমসিএইচ বলক গটামা বলু পরীক্ষা নিরীক্ষাটো কৰি কিনে কৈছে 3-4 মাহৰ ভিতৰত ন হয়তো ডায়ালাইসিস স্টেজ অলপ পুয়ে পা তাৰ আগত যদি ন ট্রান্সপ্লান্টৰ সুবিধা কৰিব পাৰে কৰিলে মানে ভাল আমনা লুগালক মুলু ট্রান্সপ্লান্টৰ হেৰিটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু কছে জন্তু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বাউবিয়া বেছিন তেলাদু লুপসুপপা বাবই আইলাদু সিলো আওয়াম গবলা তামিলনাডু পগে awsam gebugeta wala ngo ag hingsude na madung sing बुझी हेतु किडनी ट्रांसप्लांट ये आरंबम सुपाक चेक लगाए जब कदे लेखन काय कोलो दुक आइए नदु आइमान अरे वस्तुरम टेस्ट डोनर टेस्ट दम इकाप गिए सो जेहेतु गुटे मिसिंग रगाम बुक लगाङे आपुङै जिमान पारे अहजुग दं हेल्प पमना बुम बिदुम सुपमना कोइ दं सो नकम ना लेन आवश्यक ले ngo koy na le ngo luli koy kamau so dia to ke buroi libo pai ngo awsok laganga ngo pising maje apungai kadum sudum bidum sudum
tatung sudung ngokoi lulukoi kamang nama so jehetu awo monam bosagoin boyokima ada yamna latungo so যেহেতু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আপনি কিনে রাখছে স্যার যোনটো গোটেই প্রসেসিং ইপোডিক খরচ এনে টোটাল মেডিকেল খরচাতে অকণমান কমেই থাকে প্ৰায় 10-11 লাখ ভিতৰত মেইন মেডিকেলৰ আগেৰে আদায় এটা কিন্তু মেইন খৰচাতে পোষ্ট ট্রান্সপ্লান্ট এটা আপোনাৰ ইখিনি কৰিতে লবিটো বলো দুনাম আৰু নাম নাম মেডিসিনস মেডিকেল কেয়ার ওগুলো মোরপরে আবাকো বিরাক কম নাম ইনে করে লবিটো তো যেহেতু এটা এপ্রক্স ধৰি দিওঁ যে 20-25 লাখ আৰাদো স্যার যোনটো ট্রান্সপ্লান্টকে ধৰি সার্জারিলকে ধৰি গোটেই মেইনটেনেন্স দপ 20-25 লাখ খৰচ দিম না এটা এপ্রক্স বাজেটকো ধৰি দিওঁ যেহেতু একদম ৰেডিউৰ পায় ডক লগাঙা গোটেই আচ্ছা একদম গোটেই যে 20-25 লাখ যোনটো বাজেট একদম কাপ মেনেজ পম নাই দিওঁ আচ্ছা ম্যাক্সিমাম তো মই আই লাকি বা ব্লেসড ফিল কৰো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল মোক মিসিং সমাজে অসমবাসী অকল মিসিং বুলি নহয় গোটেই অসমবাসী ৰাইজে বোলো আৰ্টিষ্ট মেইনলি আৰ্টিষ্টকে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাউড ফাণ্ডিংছ আৰম্ভ কৰা এটা ক্ৰাউড ফাণ্ডিংছৰ মতে বহুখিনি আমি হেৰি সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু লগতে মুলুক নিগম অপে আছিল মুলুক স্থানীয় মুলুক জনা সমষ্টিৰ বিধায়ক ছাৰ ভুৱন পেগু ছাৰ 2 দিন আগে কাছো দিওঁ মুলুক শিক্ষামন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ছাৰ বুলিছিং কাদুং টাকা মিচিং কৰিন কেবাং বুলিছিং কাদুম সুদুং মিচিং ৰেঙামতো দুঙেই মোক মফুন আজনে দুং মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন নকে দুং আৰু মোক কৰ্ম ইকো বেলেগক আগেৰ ইকো মাজুলীবাসী আছিল কাদুম সুদুং টাকা মাজুলী মোক আজনকে দুং বা কায়েকে দুং বুলিছিং কাদুম সুদুং ইউটিউব আজনকে দ্বাৰ আছিল কাদুম সুদুং আপুঙাই এনেকুৱা কাদুম সুলা মোটামুটি আমি এতিয়া 60% মুলুকে জমা হৈছে বাজেটত কালেক্ট হৈছে আৰু এমএসি আছিল কাদুম সুদুং দেখ কোনো আপুঙে কাদুম সুদুং মই হয়তো আপুৰাম লুঙা লামা পেদুং বাট তাবেক সুনে দে ngom কাদুম সুদুং মিনে মিজিঙে ইয়াৰ তাতো কোকাং বৰমাং বৰ আপুঙে কাদুম সুদুং কাৰণে আমি হাহকটো পাইছো আৰু পাই না যেহেতু আর্টিস্ট মাঙো বন্না যে তানি লক্সিন তানি কারা हमनाम पे लोग लेखन कुंबां कायका गुते আগের ক্লিসম কালা আছে কো সিনে দুলামা বিদু যেহেতু সম্পিনা বয়ক সবং যদি আর মুলিমপিন বত্তানে প্রবলেম কো আমুলো হয়তো মানে মঙ্কিনে দু সরম পে গুতে উলকা আর্টিস্ট লোক কে ধরি আপুঙাই সুপাগলপ जिमान रोड शो इला दुं बा जिमान पाइ उपागलप कलेक्शन इपम ना इतिल दुं सो सुपागलप लेखन काय कलुना मते 60% को कलेक्शन इदु बो कलेक्ट डोनेशन हो मुलुक प्राय होइसे 60% को इदु इ पॉजिटिव आसु आरो मुलुक जिबिला रिक्वायर्ड मुलुक आरो লাগিন रेमसिन হয়তো मुलुक আহি আছে ভালে আপডেটকে আনকম সুদু हेलो মো মনকো এডিসিন কইয়ে পাম না সো আপুঙা সেকাই যদি বিপবিপ বা রামপ हेल्प हमना मला दुमुलो नलो আপুঙা সুপাকসিন हेल्प लाए जेहेतु 60% को कलेक्शन इदुङो आरो 40% कलेक्शन इप जेहेतु पैसा रेडी मुलापक আপুरम खाव की लाए आरो सब सुपाक साल जगह सुइनाम तमिलनाडु बोये बरो काको पैसा प्रॉब्लम के जाते टेंशन ना आप लगी मंग सर किला अरे किला सेको बिदुम सुपम ना मल दुसिन सुपाकसिन नलो स्किन सो काबिनम स्कैनर सो नलो गूगल पे की बिलिदा कोकी बिलिदा नल बिलाय बा बैंक डिटेल्स हमसिन नुल काबेक दोप सोसिन नुलो আপুঙा लेखन कुंबां कायका स ट्रांसप्लांट से आयो पिला दोप बाहु जेहेतु किडनी ट्रांसप्लांट बुम डोनेट दुं जेहेतु आउ लुदुङे बो सदक आउद तो आउ एबो मिसिं रामसिन मदुं जे सदक मुलुक नितम मजोन नितम आजोन नितम कंपोजोन आंगलुक लेखन कुंबां कायमा আপুঙा हेल्प लागिदा हमना আপুঙा गदुम कारुम सुरुं आरो बिदुम सुरुं सो আপুঙाम लुदुं सेको उपालफसिन बिमार बा सेका आरो बजको बिपमना मलदुमुलो नुलो सुपाकसिन बिदुम सुला सो हाहको बिलाय सो नितम कुलिदम लुमुलो तो ओकरमे लुएन बुगे मदाक मपल दुलाय तो डाक्सम ना बुगे मदाक आतुमा हमना किंतु तानी जीवन है बेमार आजार तो लुबिलामा दिलो आईएनसी कुजिन लुलामा ओके कुजिन दुम माने देखो अपन काने वेल विशर्स फोन ना दुं कॉल ला आके कॉल मो लालामा बिदुं एग्जैक्टली हां और दिन ओइनु म पे लागि मो आइबो मंकिन दुं नलु कंसर्न दम मो किंदा नलु किनल दुं मो बेला
akem la lama bidu orok lang mani ma pa se kosin ngose edilosin oinu ko ma la lama bimang kintu apengai phone dong pila ngo maximum time phone ni do duda akem busy par akem call back lang ko ma pedung kadam pedung ngo soking ke ludung apeng ngo okodun update la duwe pengaya bila jihetu phone dekko atu gomsin receive lama apudam bapudam reply la dulama jihetu aru silotu Tamil Nadu silok ke gumulo polo medical treatment start mulo tu aru college me receive lama so se kosin mani ma paka supak bum call la pamang gomsin ba luposula mangomsin mane kunubai 10 bar ko pa ke phone na matung ka pang kuma malung bokai tani geram bulu bolu dong people ma kem miss tum call kridam do ngo kinda bulu ka ko mum panom 10 bar call mang ai ko ma hello ngorim sin kinda khobar ko la kem mo la ma bidum call da mo glang se kusin mani poka ai polang koi ka ngam ayop salam nguluk lekhon kumang kai bu ai kumulo tu apnge ako bang ni tom ka ki ma poe bang ni tom ka ki soe alia ligang nguluk du ko pora ga tik program du dang apuloi goglai ko supak medical treatment sam lomna rai mo gela sa 4-5 maso hoitu busy la du poe medical so treatment so dampila apnga aikunam laganga asa juntu kidney transplant se agar se lomna kankan pe ilado papnga akhirbat ko bil dub lagira kumna dulang ka apnga orok nolto nitam tatlai dung be se 2 bosor so luna mote 2 bosor so kai be kinchul dung bemar sam amda gomsin nitam mama nitam so motilai dung rangam laganga betu nitam dem ngomala mang ai ko mera hello orok lang ediko nulisin ngomayang dem bidu mo nitam dem maini okay nomsin thank you बहुत manduro pana hai kini ngokobor lang kapinam lagang okay lu miro tu desinai pa lagi da ngopak bum dekko thank you pai jeto no miro tu do gan tatte nogamin no ada gan tu apngai orok episode do sin maningai dungai pe nitom ko mo pa ngulu miro wan do sin planta ka he to miro tu so big success nogamin no odok ladulo to aru dega nitom motu upak abong notun bosor do akore last December do abong release ka upak tu se gan se jonto trending na do se kusin jikila mang kota kare ka so okay nitom mola joko sa nitom sa me adi takaloi katona ilingalang singa oi no malai kap kolo alongelang asige kota karika riksu polangka dontiado hundiado thank you aropai na nitom sam kolok dhori mujilop apngai emotionally tadun na aro manne pana muluk luman nam kota kare ka edo ajolok porinam okku de keta nitom tapona oi nitom aropai muluk martin sunam pai je lyrics ajone composer nitom mojone muluk lekhon kumbang kai bu samupa aro lodusam ma pola dula ro papung ka khirbar lagiru aro sopak jehetu apungai kindubong je problem dem medical problems sem apunga jiman pare bidum sute ka kadum sute ka ajate opak bulu silok ka gebong Tamil Nadu pa ajuntu kidney transplant sagersam kankan pa ilaro papunga jiman pare hoju biteka aro Tamil Nadu boksin ngom koltul dung je nodil gian ba gudu bone bulu gudum kadum supam na Tamil Nadu boksin kola dung Delhi bolok misat amna student association ko dung missing student association bulusin kadung Bangalore missing operation kadung Guwahati bok kasing ana ope amna dung bulusin kadung sudung apunge dekko ngom bang ma apunge kadung sudung apulo pengo asin ayang asel dung और कमल को नोम सिंह कॉल लगा जे गोवा बक बुरु तीन पैसा कलेक्ट लादु गोटा पर नम हेल्प ना सो आपंग में लुदुं जिमान पारे बाहिरक दोना बा गुलुक अखम सक दोना मिसिंग उपा ओइनुं तानि सिन बुम गुदुम कारम सुदुं डीसी लोक माजुली डीसी को सर्विसिंग सो आपंगै कारम सुदुं सो रंगामा सेगारु सुपागलोपा अबम आरु बिदुम सुपमना दुमुलो नलु स्कैनर सो बुक
scanner so screenshot kabing na so bank details so nulu apunga bidum suteka jate bulu kangkan pa asa sai pas maso Tamil Nadu bo kangkan pa se transplant agirsam gera gularo ko porok rangam sok aru tatporat pon ni tamam alla mobia pa rangamam somoy pa so apunga lekhon kumbang kaima lomna ido ko pa apunga akhirbat ko bilu langkan. Thank you so much Ranjan Nomsin kapung misingam lakoda mo positive ladung ai kupam lomaira bahut bahut thank you so senguluka ma pola duna ira duna lekhon kumbang kaibu aru pa ma pola gilala ko pa aikang kubom na so silo semon nung ajo ko khobor langkap gnam sem langkan to rok bagbaw sa ajo ko lupo supa pa rok baboy mamsin ngokenggun asin ka ki akoi dung je awam gubo dung ei kangkan pa age kilo ila gilaro ko pa okoi na ne awo ge bong mother du ne mother de tu ako PM lo ei sai kai me lubi kana kama hello anda ko ma pul tur pai ma pul tur pai ne sai ko na kha du gon na ma pul du gon na aru saru ike na kam ma aru na anabo ayanga du mulo awo omanga de gagiram gera ra amda so demu pa lekhon gai bu gera dung rok supak ranga machine se okhubida so kadung gidung sudung apunga akhirbat bidung lomna yekum na so demu pa buluk nanu babu sin kenggela dung lekhon kai ke rok bu sin kenggela dung so ayeku pam na apungai mala da so apunga aru bidung kadum sute kam na ludung rok ladu pako koi mulo khobor laiko ayab dula rok silo ayab gula rok se lekhon kai ke burma ajar na burma dei bumnyam bottona da amil gabo rok busin Tamil Nadu gumunya mane bugiye lekhon kai ge rok bugbaw nokbaw ge tinjon de ge so ayab gula happy journey rok lekhon kai ma jiman pare kasilabo nolo amda rok nguluk missing films falopa lekhon kai kolopa ajo ko bidum sunam ko bo ma bigape hello lekhon kai bu lomna ikub lagi dak aru sammu pa apunga bidum supa lagi dung jiman pare nulu bidum suteka asa scanner juntu kapek dung so nulu scan gomsin bilai rok bank details so bilai so bojak luge ma bong ayab gulang bulum ajo ko khobor la tengla nulum sin langkan to rok ukum se sek doen upa natro doya o atro doya rok risingok dang karum se bona jajumali karum se so ayab gulang ayab gubul sa bye bye